Next game, Turtle versus KCFC. Nice one. Obvious foul yun. Nasa half court, it's okay. Wall, Marco. Timoy, Timoy. Approach, keeper. Nice one. Direk sa tunga ka. Pwede mo kuhaon. Ay, kusog kayo. Receive, Timoy. Receive lang, i-back pass. Kuha, tuwara. Pusa na, back pass. Igagyod. Kuha. Play on pa. Ilugag yun. Bantay Arel ha. Bantay post na sa imo ha. Ayaw palot sa Arel. Oh, post lang. May space pa. Control mo muna to. Kunin mo. Okay, cover the goal Arel. Push na kay... Oh, kalma lang ha. Kalma lang. Push. Stop na. No. You have to stop on the ball. Receive. Agawin mo. I-back pass mo kay Marco. Pwede si Marco mag-agaw niya. Relax ka lang dyan, Arel. Mag-bounce in sa'yo. Sa'yo na yan. Touch na. Keeper, ready? Oh, our defense. Sa side ng bola magdaan. Takbo mo na. Maagaw mo yan, Ton. Relax ka lang, Tom. Agaw mo yan. Kalma lang. Huwag mo lang masyado i-pressure. Sige lang. Sama lang. Oh, kunin mo na, Arel. Shoot mo na. Push mo lang. Push. Okay, cross. Baba Arel! Ano yun? Oh, receiver. Bantay Tom. Kunin mo Tom. Agawin mo Tom. Kalma lang. Depensa. Receive mo Marco. Receive mo. Kill! Balik! Bali. Para diretso sa box. Oh, Marco. Kunin mo yan. Mag-bounce yan. Ay, sige. Receiver. Baba! Depensa tayo. Keeper hands up. Hands on the side. Keeper. Oh, push. Side. That's one. Pag maagaw, 1v1 yan. Push! Sige na. Nice pass. Yun, 1v1 na. Oh, out bola natin. Tayo na. Ayaw pagdali. Number 1. Diri mo ka. Ayaw pagdali. Yan ang. Oh, depensa Arel. Ayaw pagsakadaan. Ken, sipa. Kagawas Ken. Corner. AZ, tingin sa bola. Push forward pa konti. AZ. Approach. Yan, approach. Tingin sa bola. Push. Yan. Dagan na. Oh, 1v1. Cross. Ayun na. 50 seconds na lang. Out ang bola. Atempo, easy. Patay na. Nice try. Out ang bola. Oh, out na. Delaying tactics na. Out na ang bola. Niyan. Out ng bola. Oh, bola natin. Goal kick. Tingin sa bola. Lapitan mo. Ilabas na yung bola. 10 seconds to go. 10 seconds. Labas na yan. Cover. Lapitan mo, Marco. 5 seconds. Kaya na niya. Pusa. 2 seconds more to go. Mag-ring na yung bell na yan. Goal kick. Padayon, depensa. Marco, 1 second na lang. 1 second na lang, Marco. Depensa ha. Arel ha. Defensive play ha. Shake hands.